चीन के वजीर खारजा दौरों पे निकले हुए हैं और वो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वापस पाकिस्तान, बड़ा अहम दौरा रहा। और इस दौर चीन के वजीर खारजा की हिंदुस्तान के वजीर आजम और हिंदुस्तान के वजीर खारजा के साथ। और अगर चाइना हिंदुस्तान को दुनिया भर को लीड करना चाहते हैं तो दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन होना चाहिए, सिक्योरिटी इशूज खत्म होने चाहिए। अगर सी पैक चलना है, अफगानिस्तान को कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो सी पैक के लिए खतरा है वो अफगानिस्तान सॉइल से ऑपरेट ना हो, और अफगानिस्तान सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है सी पैक का। सुहेल बड़ाई साहब वहाँ पहुंचे। सुहेल बड़ाई साहब का कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ, तो लिहाजा लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया। तो जब नाम ही नहीं लिया तो फिर माफी और ना माफी वाली तो बात। जब बहुत रिएक्शन आया, सुहेल बड़ाई साहब ने सबूत के तौर पर एक फोटो ट्वीट किया, पोस्ट किया। वो फोटो में 3 लोग हैं, एक सुहेल बड़ाई साहब के दोस्त हैं, एक सुहेल बड़ाई साहब खुद हैं और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। मैंने दोस्त को क्रॉप कर दिया उस फोटो में से, मतलब दोस्त को निकाल ही दिया उस फ्रेम। मेरे ख्याल में शायद सुहेल बड़ाई साहब को यूं ये नहीं करना चाहिए था। जी नाज़रीन, पब्लिक डिजिटल के साथ मैं अदनान हैदर। चीन के वजीर खारजा वांग यी दौरों पे निकले हुए हैं और वो 3 अहम मुल्कों के उन्होंने दौरे किए हैं। और उसमें हिंदुस्तान का दौरा है, 2 दिन वो हिंदुस्तान में रहे, फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वापस पाकिस्तान। बड़ा अहम दौरा रहा। और इस दौरे के बाद रीजनल पॉलिटिक्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा वो अगले चंद दिनों में उसकी डेवलपमेंट आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि हिंदुस्तान के साथ जो उनका दौरा था उसमें जो प्रेस ब्रीफ चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री की जानिब से आया उसमें ये वाज़ेह तौर पे कह दिया गया हिंदुस्तान के लिए कि हिंदुस्तान और चाइना की कुल आबादी 3 अरब 2 अरब 80 करोड़ लगभग 3 अरब बनती है। तो अगर दोनों चीन और हिंदुस्तान चाहें तो दुनिया को लीड कर सकते हैं। और अगर दुनिया को लीड करना है, ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि ऐसी गुफ्तगू हुई है चीन के वज़ीर ख़ारजा की हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म और हिंदुस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ कि अगर वो दुनिया को लीड करना चाहते हैं और वो लीड कर सकते हैं। आधी दुनिया की आबादी दोनों मुल्कों में है। और अगर चाइना और इंडिया हिंदुस्तान को दुनिया भर को लीड करना चाहते हैं तो उसके लिए दोनों मुल्कों के दरमियान कोऑपरेशन होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए, इकॉनमी पर बात होनी चाहिए, सिक्योरिटी इश्यूज ख़त्म होने चाहिए। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि देयर शुड बी नो वॉर, नो सिक्योरिटी थ्रेट। सो एक मैसेज भी था हिंदुस्तान के लिए कि भाई ये जो दोबारा पर तोलने की आप कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, इससे आपको मज़ीद नुकसान उठाना पड़ेगा, तो लिहाजा आप नुकसान से बचिए और जंगों से दूर रहिए। ये इनडायरेक्टली पैगाम था। उम्मीद करते हैं कि मोदी साहब को और उनकी हुकूमत को ये पैगाम समझ आ जाना चाहिए। नहीं आएगा तो बाकी बचा कुचा उनका हिसाब किताब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब पूरा कर देंगे। तो उसके बाद वो पाकिस्तान पहुँचे। पाकिस्तान के बाद वो अफगानिस्तान गए। ट्राई लेटरल ये डायलॉग से जो कि काबुल ने होस्ट किए थे पाकिस्तान की जानिब से, पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब ने शिरकत की। अफ़गानिस्तान के जो डिप्टी कायम मकाम वज़ीर ख़ारजा हैं उनके मौलवी मुत्तकी वो वहाँ पे मौजूद थे। फिर उन तीनों का एक जॉइंट जो प्रेस स्टेटमेंट एक तरह का आया जिसमें तीनों मुल्कों ने मिलकर इस बात का अयादा किया कि कनेक्टिविटी को इन्हांस किया जाएगा, ट्रेड को बढ़ाया जाएगा और नेटवर्किंग को इंक्रीज़ किया जाएगा। तो साफ इशारा था, इससे पहले भी कई दफ़ा कहा जा चुका है कि सी पैक जिसको हम फ़ेज़ 2 कहते हैं, 2.0 कहते हैं, उसको इंक्रीज़ इन्हांस किया जाएगा। अफ़गानिस्तान को भी उसमें शामिल किया जाएगा और अफ़गानिस्तान को उसमें शामिल कर दिया गया। मतलब अब आज जो स्टेटमेंट सामने आई है उससे ये वाज़ेह हुआ है कि अफ़गानिस्तान अथॉरिटीज़ भी चाहती हैं कि सी पैक तक वो उनको अप्रोच दिया जाए और सी पैक के ज़रिए वो अपने ट्रेड को और इकॉनमी को बेहतर कर सकें। लेकिन कहानी सिर्फ यहाँ तक नहीं है कि सी पैक तक अफ़गानिस्तान आए, अफ़गानिस्तान सी पैक से फ़ायदा उठाए। साथ में ये कहानी भी है कि अगर सी पैक चलना है तो अफ़गानिस्तान को इंश्योर करना होगा सिक्योरिटी को। अफ़गानिस्तान को इस बात को इंश्योर करना होगा कि कोई भी दहशतगर्द तंजीम जो सी पैक के लिए ख़तरा है वो अफ़गानिस्तान सॉइल से ऑपरेट ना हो। और 2 बड़ी तंजीमें हैं उस और ढका शुबा नहीं है किसी से भी, एक तहरीक तालिबान पाकिस्तान और एक BLA या मजीद ब्रिगेड उसको कह लें, वो बड़ी मुतहर्रिक हैं और हर उनका सिर्फ़ और सिर्फ टारगेट सी पैक है। और अगर सी पैक फ़ेज़ 2 शुरू हुआ है और चाइना बहुत हद तक कंसर्न्ड है कि जल्द अज जल्द इस मंसूबे को एग्जीक्यूट करके एक उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो, और उन्होंने अफ़गानिस्तान को इन्वॉल्व करके ये मैसेज दिया है कि अफ़गानिस्तान का फ़ायदा इसी में है कि वो सिक्योरिटी
اور دہشت گردوں کے جو محفوظ ٹھکانے ہیں ان کو ختم کرے، ڈسمینٹل کرے، تاکہ سی پیک کو جو تھریٹس ہیں وہ ختم ہو سکیں اور سی پیک جلد از جلد اس ریجن کے لیے فروٹفل ہو. کیونکہ سی پیک کا فائدہ صرف چائنا کو نہیں ہے. اگر سی پیک کی ہم بات کریں تو فائدہ پاکستان کو، صرف پاکستان کو بھی نہیں ہے. افغانستان ایک لینڈ لاک کنٹری ہے. افغانستان نے کہیں نہ کہیں سے تو ٹریڈ کرنی ہے. لینڈ لاک کنٹری ہے بھائی، سمندر ہے نہیں تو انٹرنیشنل ٹریڈ کیسے ہوگی؟ تو جو قریب ترین سمندر پڑتا ہے افغانستان کو وہ پاکستان کا سمندر ہے، وہ گوادر کا سمندر ہے. اگر سی پیک پایا تکمیل کو پہنچے گا تو افغانستان وایا پاکستان بارڈر، مطلب سمندری بارڈر جو ہے ہمارا، اس کے ذریعے دنیا بھر سے ٹریڈ کر سکتا ہے. سی پیک کا پاکستان کو بھی فائدہ ہوگا، چائنا کو بھی ہوگا. لیکن اگر ہم افغانستان کی کنڈیشن دیکھیں، افغانستان کی سچویشن دیکھیں، تو افغانستان سب سے بڑا بینیفیشری ہو سکتا ہے سی پیک کا. پر کیا افغانستان اس کے لیے تیار ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آج کی تو جو طالبان لیڈرشپ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی اکانومی ایک بہت بڑا چیلنج ہے ان کے لیے. ان کے جو عام لوگ ہیں، عام شہری ہیں، ان کی زندگیوں کو امپروو کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے. سیکیورٹی اور ٹیررزم ایک بہت بڑا چیلنج ہے. تو 3 بڑے فرنٹ ہیں جن پر طالبان کو مشکلات کا سامنا ہے. اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم ٹیررزم پہ کنٹرول پائیں گے تو ہماری جو کافی ساری سینکشنز ہیں اور جو دنیا سے وہ ڈسکنیکٹ ہے وہ ختم ہوگا. یہ وہ سمجھتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ عام زندگی لوگوں کی امپروو ہو تو اس کے لیے ہمیں اپنے ٹریڈ کو بڑھانا ہوگا. اور ٹریڈ کے لیے سی پیک ایک ایسا روٹ ہے جو افغانستان کی اکانومی کو بوسٹ دے سکتا ہے اور افغانستان کی اکانومی مزید بہتر ہو سکتی ہے. اور یہ شارٹ کٹ وے ہوگا افغانستان کو معاشی طور پہ مستحکم کرنے کا. یہ افغان طالبان یہ بات سمجھتے ہیں. جو میری کئی دفعہ بات ہوئی ہے افغان طالبان سے، دے آر ویری کلیئر اباؤٹ دس کہ سی پیک از دا اونلی وے ٹو گیٹ سکسیس. چائنا نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے، پاکستان نے ان کو گرین سگنل دے دیا ہے. صرف ایک ایجنڈا ہے کہ بھائی زیرو ٹالرنس آن ٹیررزم، نو بی ایل اے، نو ٹی ٹی پی، کوئی سیف ہیون نہیں ہوگا، کھلی کارروائی ہوگی. اور اس پر بہت حد تک کنسنٹ آ چکا ہے. جو بڑا پلیئر ہے اس وقت دنیا کا، امریکہ، ٹرمپ صاحب نے آتے ہی کہا کہ وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں. مائنز اور منرلز کی وہ بات کرتے ہیں. جب وہ مائنز اور منرلز کی بات کرتے ہیں تو لکیلی وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مائننگ کا ذکر کرتے ہیں. اور یہ وہی جگہ ہیں جہاں سے سی پیک گزرنا ہے اور یہ وہی صوبے ہیں جہاں پہ سی پیک کو سب سے زیادہ ٹیررزم کا تھریٹ رہتا ہے. اور یہ بڑی چیلنجنگ سچویشن رہی ہے پاکستان کے لیے گزشتہ کئی سالوں سے. مطلب اگر ہم دیکھیں بی ایل اے کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، ٹی ٹی پی کی ایکٹیویٹیز کو دیکھیں، تو گزشتہ 15 سال سے وہ بہت متحرک ہیں. اور جب سے سی پیک اناؤنس ہوا ہے مسلسل 2013-14 سے مسلسل سی پیک ان کے نشانوں پر ہے. اور شاید اگر سی پیک ابھی تک ایک بڑی پروگرس نہیں دے سکا تو اس کی بڑی وجہ بھی دہشت گردی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ زیرو ٹالرنس کی پالیسی طالبان بھی اپنانے جا رہے ہیں اور شاید اپنا چکے ہیں. اور دوسری جانب پاکستان کی جانب سے بھی خیبر پختونخوا میں ایک باقاعدہ آپریشن ہو رہا ہے. بی ایل اے اور مجید بریگیڈ کے خلاف بلوچستان کے اندر باقاعدہ آپریشن شروع ہو چکا ہے. سو اس طرح کی اور اس آپریشن پہ صرف یہ نہیں کہ چائنا آن بورڈ ہے، افغانستان آن بورڈ ہے، امریکہ بھی اس پہ آن بورڈ ہے. تو وانگ جی کا یہ دورہ بڑا کامیاب دورہ تھا اور اس نے مزید کلیئرٹی دی ہے خاص طور پہ سی پیک فیز 2 کو اور خاص طور پر ریجنل سیکیورٹی کو بھی. تو ایک بہت سکسیزفل دورہ تھا. دوسری جانب ہم جو پچھلے 4 دنوں سے ایک بہت بڑی خبر گردش کر رہی ہے، مطلب ٹی وی ٹاک شوز میں اس خبر کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے. مطلب کئی جگہوں تو میں نے دیکھا ہے کہ سینکڑوں لوگ سیلاب میں اپنی جان گنوا بیٹھے، اربوں روپے کا نقصان بھی ہوا. لیکن خبروں کا جو رخ ہے وہ سہیل وڑائی صاحب کے 3 کالم جو انہوں نے مسلسل ایک سیریز کی صورت میں لکھے اور اس میں جو باتیں انہوں نے کلیم کی اس کی طرف ہے. اخبارات اس سے بھرے پڑے ہیں. تو اس قدر ہائپ ملی اس انٹرویو جو سہیل وڑائی صاحب نے کالم لکھے ان میں، جو انہوں نے کچھ باتوں کا ذکر کیا جس میں معافی کا ذکر تھا، جس میں مصلحت اور مصالحت کا ذکر تھا، جس میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان، طاقتور حلقوں کے درمیان کچھ تناؤ کے اشارے دیے گئے تھے. تو اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے 1-on-1 انٹرویو کیا. تو اس پر آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کچھ صحافیوں کو بلایا اور انہوں نے یہ واضح کیا کہ برسلز میں کوئی انٹرویو نہیں ہوا. تو اب فیکٹس کیا ہیں؟ مطلب یہ ضروری نہیں کہ جو ڈی جی ایس پی آر کہہ رہے ہیں اور نان ادر کہے جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. میرا کام ہے بطور صحافی اس کو کاؤنٹر چیک کرنا. تو جو الفاظ ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر کے میں نے اس کو کاؤنٹر چیک کیا. جو لکھا سہیل وڑائی صاحب نے میں اس کو بھی کاؤنٹر چیک کر چکا ہوں. تو جو لوگ برسلز میں موجود تھے ان میں کچھ میرے دوست بھی تھے. یہ بات میں نے شاید ان سے پہلے دن ہی پوچھ لی تھی، شاید پیر کے روز، کہ یار جو سہیل وڑائی صاحب کلیم کر رہے ہیں آئدر اٹس ٹرو اور ناٹ. تو ایک بات تو واضح ہو گئی تھی کہ آرمی چیف صاحب کا
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का, देयर वाज नो वन ऑन वन इंटरव्यू, ना ही कोई वन ऑन वन इंटरेक्शन था। वन ऑन वन ये कहते हैं कि कयानी मेरे सामने खड़ा कैमरा मैन है, मैं अदनान हैदर हूँ, ये वन ऑन वन है। इस कुर्सी पर उस्मान आके बैठ जाए, ये वन ऑन वन है। ये वन ऑन वन नहीं है कि 6 बंदे बैठे हों दरमियान में मैं ही बैठा हूँ, दिस इज़ नॉट वन ऑन वन। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सुहेल वड़ाई साहब की मुलाकात ज़रूर हुई। सुहेल साहब बाकायदा पाकिस्तान से ट्रैवल करके गए, उनका कोई टूर प्लान नहीं था, वो सिर्फ़ और सिर्फ उनका मकसद ये था कि उन्होंने मोहसिन नकवी के ज़रिए कुछ ताने बाने जोड़ते हुए वो आर्मी चीफ से मिलने की मुसलसल पिछले 2 सालों से कोशिश कर रहे थे, और वो इसका गिला भी मोहसिन नकवी साहब से कर चुके थे। मोहसिन नकवी साहब उनके बड़े ज़ाती दोस्त भी हैं, तो मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको मिलवाऊँ। तो ये एक ऐसा मौका बन रहा था वर्सेस में जहाँ इंटरेक्शन हो सकता था। तो मोहसिन नकवी साहब ने शायद उनको कहा कि भाई आपको एक अच्छा चांस है कि आप आ जाइए। सुहेल वड़ाई साहब वहाँ पहुँचे। सुहेल वड़ाई साहब का कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ, तो लिहाजा आर्मी चीफ के साथ, और जो DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी साहब फरमा रहे हैं वो बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि कोई वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं हुआ। और सुहेल वड़ाई साहब ने जिन चीज़ों का जिक्र किया है, ख़ास तौर पे माफ़ी वाला, स्टेज पर पाकिस्तान तहरीक जहाँ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने खड़े होकर इंटरेक्ट किया, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जो गुफ्तगू की डाइस पे खड़े होकर, और लोगों ने सुनी, कल सुहेल वड़ाई ने नहीं सुनी, और 150 बंदा बैठा सी, सारे ने सुनी है। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लिया। तो जब नाम ही नहीं लिया तो फिर माफ़ी और ना माफ़ी वाली तो बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि ना ही उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि कहीं जिनको अक्सरियत वाली जो बात सुहेल वड़ाई साहब ने लिखी थी कि अक्सरियत वाले आजकल बड़ी दूरी चाह रहे हैं, तो ऐसा भी कोई जिक्र नहीं हुआ। सुहेल वड़ाई साहब ने जब बहुत रिएक्शन आया, DGISPR ने तो आज का जिक्र किया, मंडे तक जब कॉलम्स की सीरीज़ मुकम्मल हो चुकी थी, तो सुहेल वड़ाई की इन कॉलम्स पर शदीद रिएक्शन आना शुरू हुआ। तो उसके बाद सुहेल वड़ाई साहब ने सबूत के तौर पे एक फ़ोटो ट्वीट किया, पोस्ट किया एक्स पे, जिसमें वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के साथ नज़र आए। मुझे बहुत अफसोस हुआ कि वो जब फ़ोटो पहली दफ़ा आपने देखा, तो खैर वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट भी हो रहा है, तो सुहेल वड़ाई साहब और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब, वो लगा कि जैसे उनके साथ दोनों का फ़ोटो सिर्फ उनके साथ है। हालांकि ऐसा नहीं है। वो फ़ोटो में 3 लोग हैं, एक सुहेल वड़ाई साहब के दोस्त हैं, एक सुहेल वड़ाई साहब खुद हैं, और एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं। सुहेल वड़ाई साहब ने अपने दोस्त को क्रॉप कर दिया उस फोटो में से, मतलब दोस्त को निकाल ही दिया उस फ्रेम में से, मतलब मेरी हमदर्दी है उस दोस्त के साथ, और वो क्रॉप करके वो फ़ोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, और ये इंप्रेशन देने की कोशिश की कि यस, मैं तो मिला हूँ आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से। सुहेल वड़ाई साहब को उम्र के इस हिस्से में, जब उन्होंने, शायद जितनी मेरी उम्र है इतना उनका सहाफ़त में तजर्बा है, मेरे ख्याल में शायद सुहेल वड़ाई साहब को यूँ ये नहीं करना चाहिए था कि लोगों के जब रिएक्शन आना शुरू हुए तो आपको फील्ड मार्शल के साथ एक फ़ोटो पोस्ट करनी पड़ी। ये आप तो पहले दिन कर देते ना, तो अलग बात थी। जब पब्लिक रिएक्शन आया 3 आपके कॉलम्स पे, तो वो करना उसका मतलब गलत जा रहा था। फिर आपने क्रॉप करके लगाई, मतलब पूरी फ़ोटो लगाते, अगर तीसरा बंदा खड़ा होता तो कौन सी क़यामत आ जाती। खैर वो लोगों ने वो ओरिजिनल फ़ोटो भी ढूंढ लिया और वो लगाना शुरू कर दिया। तो अब अहमद शरीफ साहब, लेफ्टिनेंट जनरल DGISPR, वो ये कहते हैं कि सुहेल वड़ाई साहब को ज़रूरत क्यों पेश आई। अल्लाह की कसम मैंने भी नहीं समझ आ रही। वो इन्ने मशहूर आदमी हो वो तुसी, और इतना अरसा सहाफ़त में गुजर गया, आखिर आपको ज़रूरत क्या पेश आई कि आप मतलब इस तरह की गुफ्तगू करें जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला है, वो कहते हैं कि तो आप सहाफ़ी नहीं हैं, आप एंकर ही नहीं, अगर आपको आर्मी चीफ नहीं जानता। पहले यही दौड़ बाजवा साहब के लिए लगी होती थी, वहाँ कहानी आसान थी, भाग भाग के हम पहुँच जाते। अच्छा, वो इंतजार में बैठे होते थे, वो शाम को 7 बजे बुलाते थे, रात को 1 बजे छोड़ते थे, और इन्नी गप लाते थे, साड़ी तो सुनते नहीं सर। मौजूदा आर्मी चीफ का एक डिफरेंट वो है, शायद नेचर उनको कह लें कि उनका ताल्लुक, वो समझते कि यार मैं इनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहता। SIFC का एक ऐसा इवेंट था जिस पे पहली दफ़ा आर्मी चीफ के साथ इंटरेक्शन हो रहा था हम सहाफ़ियों का, और हम सहाफ़ियों का नहीं था, मतलब बहुत से लोगों को उस इवेंट में बुलाया हुआ था, तो हम भी वहाँ पे मौजूद थे। अब आर्मी चीफ आए तो हम बड़े एक्साइटेड थे, तो पता है सहाफ़ी मतलब ऐसे बेशरम होना कि हर पास टाप के पहुँच जाने हैं। तो पता लगा कि आर्मी चीफ सब पिछले एक रास्ते से एग्ज़िट करने लगे, जाने लगे। तो हम कुछ सहाफ़ी भागते हुए उनके पास पहुँचे, और पहुँचे उनके पास, हम उनके पास पहुँचे तो उन्होंने कहा जी हम ये हैं, तो बड़े अच्छे से मिले। उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं,
میں میرا صحافیوں سے مطلب کام نہیں ہے، اس کے لیے ہمارا ایک محکمہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے پورا ISPR کا. آپ جائیے ISPR سے انٹریکشن کیجیے. اس کے بعد پھر اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں دوبارہ انٹریکشن ہوا کہ وہ SIFC کا ایک اور ایونٹ تھا، تو وہ گزر رہے تھے، ہم صحافی بیٹھے تھے، جیسے گزرنے لگے ہم صحافی کھڑے ہو گئے. تو اس پہ ایک اور سینئر صحافی نے کہا کہ جی ہم سے بھی مل لیا کریں، تو ہم سے بھی بات کریں. تو انہوں نے اپنی اس بات کو ریپیٹ کیا جو ہم 3-4 لوگ پہلے ملے تھے کہ آپ بھائی ISPR کے پاس جائیں. تو ہی از ویری کلیئر. جب وہ آرمی چیف بنے تب بھی ایک سینئر صحافی کا فوٹو ان کے ساتھ بہت زیادہ وائرل ہوا تھا، اس کو سرکولیٹ کر کے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی گئی تھی کہ میرا بڑا اثر و رسوخ ہے. تو وہ فوٹو پھر ہر جگہ سے ڈیلیٹ کروایا گیا تھا. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت اچھے صحافی ہیں اور آپ بہت بڑے اینکر ہیں اور آپ کا اگر آرمی چیف سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تو آپ کریڈیبل نہیں ہیں. ایسا کہیں نہیں ہوتا. بھائی اب نہ ملے ساری عمر آرمی چیف سے، وہ جو کوئی بھی ہو، تو پھر بھی آپ صحافی ہیں، آپ پھر بھی TV اینکر ہیں. پر اس کے لیے آپ کو کانفیڈنٹ ہونا پڑتا ہے، جو شاید لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے آپ ایسی حرکت کر بیٹھے ہیں کہ حقیقت سے ہٹ کر آپ نے کچھ رپورٹ کر دی. آپ نے بہت خیال رکھیے گا ناظرین. اللہ حافظ.